Kunti na lang, kunti lang. Ilang kilo yan? Oh. So, na isarsyado dyan eh. Ilang kilo dyan? Oh. Huwag ka lang. Yan mo na dyan. Labas yung ano. Baka babalik doon. Baka tumalon ba? Tara. Ilang kilo? Dalawa. Patay na yung isa. Wala, patay. Laki. Buhay pa pala itong isa. Dito kami sa dito sa Luying. Luying Sining, Tainan. Ay, hindi Sining, Tainan, Luying. Tainan. Hindi, pang YouTube. Pang video to, pang YouTube lang to. Si Idol Jobert from Iloilo. Pang YouTube lang to.